आज्ञा नमस्कार। गोटे तथ्य मु आपण मानक अवगत करवाक चाहूँगी जे आमर मु जने निजस्व समीक्षक तेबे मु स्वर्गत अशोक दास को बहुत पाखुरु देखी एवं तांको मु दादा बोली सम्मत करे, निजे दादा बोली डाके। सी आमर स्वर्गत रवि नायक आम दादांकर सी अति घनिष्ठ जड़े बंधु, तेणु मु तांको दादा बोली सम्मत करे। बबी भी मोर गोटे भाई पुणिया, सान भाई पुणिया। तेबे आज जाजपुरवासी बोली आमको कहवाक निजुक माने शरम लगुच, कारण बबी हूँ गोटे बाघर पुओ, माने प्रकृत बाघ ता बापा थिला। बबीर बाबा जी से थिला हूँ प्रकृत माने जाजपुर नुह तो खाली माने पूरा ओडिशार से टाइगर थिले, जहाँ को कहा जाए माने ओडिशा गुंडा अशोक दास। से कम लोक नथिले। तेणु आज दादा आमर जनता एसरे रही 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 6 नंबर रे क्वार्टर नहीं कि रही कि सबू तांको जीवन टाको से कटे देले, राजनीति ये कटे देले। किंतु सी केबे कोठी चोरी करी नाहंती कि कोठु किसी पैसा खाई नाहंती। सी तांको जीवनटा बड़ माने माने ये कटेचनी, अयसरे कटेचंती। आउ जेबे दल भितरे जनता दल भितरे जेबे गोटे लोक किए थाए सी हूँ अशोक दास। छोटिया मोटिया लोक नुहति, से बिजू बाबू मध्य तांकु मन भितरे भय पाती। कारण आउ दादा होचंती आमर न्याय गुंडा, मु भी जड़े जाजपुरवासी। तेणु मत निजुक भी आज कष्ट लगुच। आमर जो आमर से सान भाई हेले मध्य बबी दास, सी हूँ आम जाजपुर पुओ। आउ तांकु दल तरफरु ये जो सबू असुविधारे पका जाइछि ताकू आमे मुंड पोतिकी मानि नहीं पारुना, कदापि मानि नहीं पारुना। से बबी दास आमर किसी करू चाहू न करू, किंतु से जाजपुर को बहुत बागे देथिला। जाजपुर बोली कहले जजाति केशरीपुर ताकू से कर देथिला जाजपुर को। तेणु से भली माने आमर भाई को आउ से भली व्यक्ति को नहीं आज जो संबलपुर रे हताश करा जाउछि, यह एक आम जाजपुरवासी बड़ दुखद घटना। कारण आम कही पारुनु एवं सही पारुनु। सी कौन ओडिशार मुख्यमंत्री पाई आम कहूचु जे ओडिशार से मुख्यमंत्री हो बोली बबी दास, असंभव, आम चाहूना। ठीक अच्छे जब ता भाग्य भी थाए से मुख्यमंत्री हबार योग्य, कारण ता बापा स्वर्गत अशोक दास सी हूँ माने कौन कहले माने माने विजु पट्टनायक पूरा पाखापाखि लोक थे। विजु पट्टनायक मध्य तांकु माने मन भितर भय पाउतले। मु आज एटा को खोलिकी कहवाक बाध्य होउची, कारण मु से जजाति केशरीपुर अंचलर पिला। तेणु अशोक दास आउ रवि नायक ये होचंती, रवि नायक जी मोर दादा हेबे, अशोक दादा भी आमर दादा हेबे। मु भी मध्य से जाजपुर निर्वाचन मंडलीर पिला। तेणु आज बहुत दुख मध्य लगुच। आ कहूचु कोहरे सहूचु किंतु कही पारुना किछि। बड़ अनाधिकार चर्चा होइछि आमर आम भाई उपरे, सान भाई हेले मध्य भाई उपरे अनाधिकार चर्चा होइछि। ताकू आपण जेबे से जाजपुरे एबे भी आजिका डेट रे से जेबे खाली ठिया है जीवो, ताकू जहाँ जाजपुर भोटर अच्छा खुशी मनरे समस्ते भोट दे दे कि पुणी पूर्ण सुरक्षा रे ताकू जिते आनिमे। कारण सी अशोक दासंकर रक्त, आउ सी आम जाजपुर प्रकृत वीरर गोटे पुओ। तेणु आपण माने ताकू एते हताश करिसंती जोटा को आमे किसी निजे मुहरे बखाणी पारुनु। रख हे दल, दलरू कौन मिलिबो? भाई रहिले आमर भाई पाई भाई ठिया हबो, दल पाई के ठिया हबो सेटा तो पछ कथा। तेणु आम भाई पाई आमे माने सब दुखित जाजपुरवासी। तेणु आज तार माने एते असुविधा को देखिला बेलू आम मानक आखिरे लुह रोनी, मनर मनस्ताप मध्य ठीक रोनी। आगामी दिन रे नवीन बाबू हुंतु, से पांड्यान बाबू हुंतु, आउ जेबे
ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀରେ ଯିଏ ଯାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେବେ ଆମର ବବି ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା ତାହେଲେ ଯାଜପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେବେ ପ୍ରକୃତ ଅଶୋକ ଦାସର ସଂଗଠନ କେମିତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଭାଇ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ 5 ଭାଇ, ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ କଳିଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ଅଶୋକ। ସେ ଛୋଟିଆ ରଥି ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ତେଣୁ ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ବୀରତ୍ୱ ଥିଲେ ଅଶୋକ। ତେଣୁ ସେ ଅଶୋକ ଆଜି ମାନେ ଉତ୍କଳର ଅଶୋକ ହୋଇକି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ସବୁ ମାନେ ଏଇ ଦଳର ଲୋକମାନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଯାଜପୁରବାସୀ ହିସାବରେ କହୁଛି, ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଜବାବ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମୋ ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ସିଏ ଆମ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ, ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି। ଯୁଦ୍ଧ ଯେବେ କରି ବସିବ ପାଖରେ ଥିବ ଭାଇ, କ୍ଷୀର ଯେବେ ଖାଇ ବସିବ ଘରେ ଥିବ ନିଜର ଗାଈ, ଦୁଆଳିଆ ଗାଈ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଇକି ଛାଡ଼ିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ କହିବା କଥା ସେ ବିଜେପି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଦଳ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ପାଇଁ ଭାଇ ହେଇକି ସମର୍ଥ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ଆଉ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ବବିକୁ। ଆମ ଯାଜପୁରବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇକି ଦେଖେଇ ଦେବେ ପ୍ରକୃତ ଯାଜପୁରର ସେ ବୀରତ୍ୱର ପୁଅ କି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ତ ସେ ତ ପଛ କଥା, ଆମେ ଯାଜପୁରରୁ ତାକୁ ଜିତେଇବୁ, ପୁଣି ଜିତେଇବୁ। ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯାଜପୁରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ସମୟ କଟଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆମେ ସହିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗର। ଓଡ଼ିଶା ଟାଇଗରର ପୁଅ ସିଏ, ମାନେ ମିରିଗ ନୁହଁ କି ହରିଣ ନୁହଁ, ବାଘର ଛୁଆ ସିଏ, ବାଘ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଗୋଟେ କୌଣସି ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ତାକୁ ଆଜି ଏମିତି ହଇରାଣ ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକୁ ସହିପାରୁନୁ। ଆମେ ଘରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି ୟାକୁ ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଭୟାଭୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ଭାଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ କହିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯାଜପୁରବାସୀ, ପ୍ରକୃତ ଯାଜପୁରବାସୀ ଯେବେ ହେଇଥିବେ, ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟିକି ଭୁଲ କହିଛି କି ଠିକ୍ କହିଛି। ଆଜି ସିଏ ବରଂ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକ ଦାସ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଶୋକ ଦାସ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାଜପୁରର ବୀରତ୍ୱ ମାଟିକି ସେ କେଉଁଠି ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଜପୁର ବୀରତ୍ୱକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେ ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ହୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେବେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ପଡ଼େ, ତାକୁ ଯାଜପୁରବାସୀ କଦାପି ଆଜ୍ଞା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ହଉ ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଦୁଃଖ ହେବାରୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ କେଉଁଦିନ ବବି ପାଖକୁ ଯାଏନି କି ବବିକି କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି କଥାରେ ମୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିନି। ମୋର ବୟସ ହେଲା 60, ବବିର ବୟସ ହେଉଥିବ କେଉଁଠି 40-45 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ତାକୁ ଯାଇନି କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏଇ 60 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିକି ପଶିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କାରଣ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଆମର ଭାଇ, ଆଉ ଦାଦାଙ୍କର, ନିଜ ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ, ଅଶୋକ ଦାସର ପୁଅ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।